Bonjour, on se revoit aujourd'hui pour la recette du gâteau moelleux au chocolat à la crème mascarpone. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. الوصفة اللي غادي نقدم لكم اليوم هي ديال هاد الكاتو هذا بالشوكولات والكريمة ديال الماسكاربون. المقادير مضبوطة مكتوبة اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. J'ai commencé par mettre 200 g de farine dans un saladier. عملت 200 g ديال الطحين في واحد الإناء. J'ai ajouté 50 g de cacao amer en poudre وزيت 50 g ديال الكاكاو المر. J'ai ajouté une pincée de sel وزيت واحد القبصة ديال الملح. Une demi-petite cuillère de bicarbonate de soude, نصف ملعقة صغيرة ديال bicarbonate الصوديوم ديال الطبخ. Et une petite cuillère de levure chimique وملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. Et j'ai mélangé les ingrédients secs ensemble وخلطت هاد النواشف مع بعض. Dans un autre saladier, j'ai mis un œuf et j'ai ajouté 150 g de sucre. في واحد الإناء آخر عملت واحد البيضة وزدت عليها 150 g ديال السكر. J'ai ajouté la vanille et j'ai mélangé avec un fouet manuel وزيت الفاني وخلطت غير بالطر هذاك الطراب اليدوي. J'ai ajouté 150 g de lait وزيت 150 g ديال الحليب. J'ai mélangé وخلطت. Ensuite, j'ai ajouté 50 g de l'huile ومن بعد زيت 50 g ديال الزيت. J'ai mélangé وخلطت عاوتاني. J'ai mis les ingrédients secs sur les ingrédients liquides et j'ai fouetté. وزيت هادوك النواشف على سوائل وخلطت. À la fin, j'ai ajouté 100 g de café expresso chaud وفي الأخير زدت 100 غرام ديال القهوة إكسبريسو سخونة. Et j'ai bien mélangé وخلطت مزيان. J'ai versé la préparation dans un moule qui fait environ 29 cm sur 19 et j'ai fait cuire le gâteau au four préchauffé à 180 degrés. خويت هذاك الخليط في واحد المول اللي فيه 29 سنتيمتر على 19 ودخلت الكيكه طيب في الفران مسخن على 180 درجه. J'ai fouetté 100 g de la crème fraîche وطربت 100 غرام ديال القشطة الطرية اللي خاصة بالحلويات. J'ai ajouté 250 g de mascarpone sur la crème وزيت 250 g ديال جبنة الماسكاربون. Un sachet de sucre vanillé et 2 grandes cuillères de sucre impalpable, le sucre glace, ou جوج ملاعق كبيرة ديال سكر glacé واحد sachet ديال سكر vanille. J'ai fouetté le fromage avec la crème وطربت مزيان الجبن مع الكريمة. Vous allez goûter la crème et voir si vous souhaitez rajouter encore du sucre. غادي تقيسوا الكريمة ديالكم وتشوفوا واش تبغيو تزيدوا فيها السكر. J'ai fait chauffer 150 g de crème sur laquelle j'ai ajouté 100 g de chocolat. سخنت 150 g ديال الكريمة وزدت عليها 100 g ديال الشوكولات. J'ai laissé 10 minutes et ensuite j'ai mélangé وخليتها واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد خلطتها. J'ai filmé la ganache au contact et je l'ai laissé refroidir à température ambiante. غطيت الغناش بواحد بلاستيك غذائي اللي لصقته على الوجه ديالها وخليتها تبرد في حرارة الغرفة. Après la sortie du four, j'ai laissé le gâteau refroidir environ 3 heures et ensuite j'ai versé la crème au mascarpone sur le gâteau et je l'ai bien réparti et je l'ai lissé.
بعد ما خرجت الكيك من الفران خليته يبرد تقريبا واحد 3 ديال السوايع، ومن بعد خويت عليه ديك الكريمه ديال الماسكاربون وملستها مزيان على الوجه ديال الكيك كامل. J'ai versé la ganache sur la crème mascarpone ومن بعد خويت هذيك الغاناش على الكريمه ديال الماسكاربون. Si vous souhaitez que la couche de la ganache soit plus épaisse, vous allez doubler les ingrédients. إذا بغيتو تكون عندكم ديك الطبقة ديال الغاناش غليظة غادي تدوبلوا المقادير. Et j'ai décoré avec les paillettes de chocolat. وزينت الحلوى بهاد الرقائق ديال الشوكولات. Et j'ai mis le gâteau au frigo. وعملت هاد الحلوى هادي في الثلاجة. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم. كنقول لكم شكرا وبسلامة.